Diyos maray na hapon sa Indo mga katiwala. Ini tabi si katiwalang Jeremy Atun Cruz. Maugmang nagtataram sa Indo na maray na hapon po sa Indo Gabos. Ansa ko yung kapartner po ngunyan si katiwala Karen Altavano. Medyo po malain ang boses. Kaya di po siya makasabay digdingon yan sa satuyang programang PWD in Action. PWD man o bako, kita gabos katiwala kan Diyos. Magayunon ang mga nakaaging mga aldaw, nakuluno ng mga bareta. May mga marayo na bareta. Siyempre, may mga mamundo man na mga bareta. Pag-ulayan ta na lang sa mga maugmang bareta o istorya. Kasudma po palan mga katiwala. Ali ako sa Manila. Yaon ako sa Rizal Memorial Stadium. Nag-attender po ako kan National Kick-Off kang Women's Month Celebration. Inipig partisiparan kan manlain-lain na agencies kang sa tuyang gobyerno, may mga private organizations man. Malangani ta duwa lang po ang hali sa Bicol Region. Maugmahon ako pinadara ako kang sa tuyang DepEd Regional Office sa panginginota ni Dr. Gilbert Sadsad, asin Assistant Regional Director Bibiano I.I. Centillas, asin siring man si Chief kang Human Resource Development Division kang Regional Office si Ma'am Sancha Nacion. Kaya ako nakapartisipar sa sarong aldaw na kaugmahan para sa mga kababaihan. Asin, may kaiba man po ako na sarong Bicolano, hali sa Camarines Norte, si Sir Alvin Panotes, kang Camarines Norte Division. Thank you very much, Sir Alvin. Asin sa imo man na superintendent na pigtugutan kang mag-atindir kang National Kickoff kang Women's Month Celebration na pamayuhan kang Philippine Commission on Women or PCW. Dakulon actually napano su Rizal Memorial Stadium. Nag-abot man ang First Lady, simplihon lang pala ang satuyang First Lady. Sabi nga ni Sir Alvin, Sir Jeremy, simpleng-simple ang ating First Lady. Sabi ko, oo nga no. Sabi ko, parang step in lang, may relo, and then simpleng hikaw, yun lang. And she was all the while smiling from the time she arrived hanggang inaugurate siya and ribbon cutting ng yung exhibit ng National Kick-Off ng Philippine Women's Month. Tapos kasama din niya yung bunsong anak. And nandoon din si Secretary Remulla ng DILG. And marami pa, mga commissioners. I met personally the chairperson of the Philippine Commission on Women. Magayon man na experience dahilan ta ang Department of Education nakisumaro na magpartisipar as in makiselebrar kan National Women's Month. Ang National Women's Month po bako lang siya ngunya na taon kundi aloy na po ining pagsiselebrar. So para sa ngunya na taon ini pinaagi sa Philippine Commission on Women Memorandum Circular 2026-02 which is actually the guide for the national celebration. As in, ini pinadara sa manlain-lain ng mga ahensya kan sa tuyang gobyerno. So, kaiba digdi ang background and policy mandates, ang multi-year theme and objectives, ang focus kang 2025 National Women's Month Celebration Campaign and suggested activities man for stakeholders, organized activities kang Philippine Commission on Women, observance of health and safety protocols and conduct of peaceful and non-partisan activities, use of gender and development God budget, and details for sending inquiries and feedback. So magayon talaga maugma itong selebrasyon. Ano po ang National Women's Month? Sabi digdi, it is daw an occasion recognizing the significant contributions of women in nation building.
every March po ini pagsiselebrar, as in it serves as a platform to honor achievements across various sectors while emphasizing the continuous need to advocate for gender equality and women's empowerment. The Philippine Commission on Women spearheads the annual celebration, highlighting the vital roles women play in national development. And this observance emphasizes, of course, the importance of respecting, protecting, and advancing women's rights, enabling them to reach their fullest potential and thrive in all aspects of life. So dakulao na advokasya ang pigtatao kang ining selebrasyon para sa mga kababaihan. Dahilan po ta kung magbalik kita sa mga nakaaging panahon sa satuyang history, halimbawa, gabos ka ito, di ba, ng mga nag-okupar ki mga halangkaw na pwesto, mga lalaki. Maski sa mga propesyon na panpiga po din ng panlalaki. So, hindi siya pambabae. So, yun ang piga-advocate din kang ining pagselebrar ta kang National Women's Month. And of course, ining National Women's Month celebration is aligned with the global observance of International Women's Day, reinforcing the worldwide movement for gender equality and women's empowerment. So, dakol siya ki mga mandato na nagsusuporta kang selebrasyon kang National Women's Month. And one of them is the Proclamation number 224 of 1988, declaring the first week of March every year as Women's Week and March 8 as Women's Rights and International Peace Day. So, aluyo na po siya, no? 1988 pa nagpuon. And you also have Proclamation number 227 in the same year of 1988, providing the observance of the month of March as Women's Role in History Month. So, Women's Role in History. So, kung babalikan ta ang history, ano ba so naging bahagi, ano ang pigpartisiparan kan mga kababaihan para mag-contribute sa satuyang progreso bilang sarong nasyon. So, ako, habang pigtataram ko, ini na-remember ko si so mga heroes ta, si Teodora, di ba? So, mga kaito na nakilaban din para maging independent kita bilang nasyon. And you also have Republic Act number 6949, which is on 1990, declaring March 8 of every year as National Women's Day. So, pirang taon na po kitang ka-celebrar ka ini 36 years of celebrating the National Women's Day on March 8, which is tomorrow. Kaya po nga ni pigo ata ini ong platform ang aldaw na ini para sa PWD in Action na programa, tanganing i-celebrate gabos. Bako lang bilang individual, bako lang bilang babae, kundi gabos po kita. So tomorrow, which is a Sunday, and that is March 8, all families, we encourage all families to celebrate the National Women's Day. Ang celebration, di man kaipuhan na magduman sa restaurant, di man kaipuhan talagang magluto, kundi habang nagkakaraon, kung ano man ang usual na pigpapangudtuhan o pamawan pamanggihan, isasabay ta sa irestoryahan, ang tungkol sa mga kababaihan. Pwedeng magpuon sa ina, pagpapasalamat sa ina, sa mga tugang na babae, sa mga relatives and friends, no? Especially those na mga kababaihan na nagtao ki impact sa pamilya o sa individual. Di man kaipuhan na magkaigwa ki poder o posisyon ang sarong babaeng miyembro kang pamilya, tanganing i-celebrate ang sa iyang pagkababae sa aga, no? So we celebrate tomorrow the National Women's Day.
So for this year's theme po kang National Women's Month celebration, nagpuon ang theme kaini. It's a fourth installment na kang campaign banner, which is We for Gender Equality and Inclusive Society. So I repeat, nagpuon na 23, 24, 25, 26, 27, 28. So 6 years na gagamiton ang theme na We for Gender Equality and Inclusive Society. Ihimay-himay yun tapo ini. Ano ang we? Sisay ining mga we. Ang we po nagre-representar bako lang kan mga kababaihan kundi gabos. Gabos kita. Lalaki o anuman ang gender na pigpili kang sarong tao. Highlighting that achieving gender equality is a shared responsibility, no? So that's why grabe ang advocacy ta bako lang sa mga kababaihan kundi sa gabos, and we involve all persons or individuals, including of course organizations. We also, WE also stands for Women's Empowerment. So actually this is one of the main objectives of celebrating women every year. We want to empower women because we believe that they can do as what men can also deliver. Diba? Gender equality. Ano po ining gender equality? It constitutes the first component of the advocacy, representing the fundamental goal in advancing women's rights. So the theme emphasizes the urgent need to accelerate efforts toward this critical aspiration. So gender equality, kay puan na pantay-pantay ang paghiling, pantay-pantay ang pagtrato sa gabos man na mga tao, anuman ang sa indang gender, no? So wara sa yaman, wara sa posisyon, kundi sa pagkatao, no? Sa pagkatao kang sarong tao. Iyan ang pigaputang gender equality. Now, also in the theme, very prominent is inclusive society. Inclusive, it extends beyond a gender-responsive approach, envisioning a community that transcends distinctions, no? In class, ability, generation, estado sa buhay, as in kultura. So kung iba man ang relihiyon mo, but because we belong to one society, we see to it that our society is inclusive in nature. Okay. May interesting ngunyan ang celebration na 2026. And muyahunon ko ang sa indang sub-theme for this year. And it's Lead Like the Babaylands Filipinas. Lead Like the Babaylands Filipinas. Ano ining mga babaylands? I'd like to make a correction on the wrong notion na ang babaylands, mga babae lang po. Di man po. Although naging dominant sa mga babaylands, naging dominant sa mga babayi kan itong panahon na igwa mga babaylands. So, Lead Like the Babaylands Filipinas aims to highlight the distinctive leadership qualities of babaylands. These are the women leaders in pre-colonial Philippines whose authority was grounded in wisdom, empathy, mediation, and moral guidance rather than force, hierarchy, or territorial power. So, pigihiling ta ang mga kababaihan na maging mga babaylan. Pigapuntang babaylan kan presenteng panahon. Well, of course, ini mga babaylans ka ito, nagturubod ini sa mga rituals, may mga anito, mga anting-anting. But of course, we can contextualize that in our present time. Ano ining anting-anting? Well, of course, we can equate or associate anting-anting sa iyang wisdom, sa iyang dunong, based on experiences, and syempre, an sa iyang dunong, ang tali,
ah